El Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús, de Nazaret, de Galilea, contestaba la gente. El Evangelio del Señor. Muy bien. It all started out like just another ordinary day in Bethphage. My day started early. I got up with the sun and ate my breakfast while I watched the morning news. They have been reporting some really unbelievable things lately. They say that there's some sort of prophet or revolutionary or something really shaking things up there in Galilee. He heals the sick and feeds the hungry and gives sight to the blind. I mean, I gotta admit, it kind of sounds like the Messiah that the prophets foretold. But I don't know if I really believe that this guy is the real deal. I mean, prophets like Isaiah and Zechariah lived hundreds of years ago. And now people are saying that this guy is the son of David, a king who lived over 1,000 years ago? I just don't know if I buy it, you know? Anyway, so I was out back, fixing the barn door. I swear that darn donkey is gonna kick that thing clean off one of these days. When out of nowhere, these 2 men come down the road and through my gate. I could tell by their accents that they weren't from Judea. And they asked me if they could borrow my donkey and her colt. I mean, that's a little weird, right? So I asked them what they needed them for, and you know what they told me? The Lord needs them, they said. The Lord needs them, just like that. But the strangest thing was, I believed them. I don't know how to explain it. There was just something compelling around them. They had this kind of air of heaven about them, almost like angels were walking with them. I know it sounds crazy, but I gave them my donkey and my colt all the same. I mean, what if it really is the Lord? What if this guy really is the Messiah? Could it be? Era un día normal en Betfagé. Me levanté temprano con el sol y desayuné mientras veía las noticias. Han reportado algunas cosas bien raras últimamente. Dice que hay algún profeta o revolucionario, qué sé yo, agitando a la gente en Galilea. Sana a los enfermos, se alimenta a los hambrientos y hasta da vista a los ciegos. Digo, a mí me suena como el Mesías, anticipado por los profetas. Pero no sé si se lo creo, en realidad. Digo, los profetas como Isaías y Zacarías vivieron hace cientos de años
Y ahora, en estos días, se dice que este tipo es el hijo del rey David. Él vivió hace más de 1000 años. Es difícil creer. Bueno, de todos modos, estaba fuera de mi casa arreglando una puerta y de repente se acercaban 2 hombres y entraron por el portón. Sabían por sus acentos que no eran de Judea. Y me pidieron que les diera mi burra y también mi burrito. Era algo bien raro. Entonces les pregunté por qué los necesitaban. ¿Y saben lo que me dijeron? El Señor los necesita. Así mismo, el Señor los necesita. Pero la cosa más rara de todo era que yo los creía. No sé cómo explicarlo. Llevaban con ellos una fragancia de los cielos, como si los ángeles caminaran con ellos. Yo sé que suena loco, pero igual les di la burra y el burrito. Y me quedé preguntando, ¿puede ser que este realmente es el Señor? ¿Puede ser que este es el Mesías? Jerusalem ain't exactly a quiet city, especially around this time of day. The streets are usually busy with people going about their lives. The air is full of dust and the voices of vendors yelling, "Fresh fish!" and "Pomegranates!" and "Dates!" It's loud, and it's hot. I was standing in my usual spot on the corner in front of the grocery store, asking people for loose change. But I could tell that something was up. It looked like lots of people were heading in the direction of the East City Gate. No one was coming into or going out of the grocery store, so I thought, what the heck? Might as well follow everybody and see what's going on. So we walked around the corner by the main gate and bam! The street was wall-to-wall people. I had never seen anything like it. They were shouting and throwing their cloaks on the road and a bunch of palm branches on the road, like they were preparing the way for a king. A whole bunch of people had their cell phones and their cameras out trying to take pictures and videos. You know how it is. But I swear the last time I saw the crowd this riled up was when Herod the king rode into town. They all shouted as he rolled up with his sleek limousine and his fancy motorcade with their giant "Make Judea Great Again" banners. But something was different this time. It definitely didn't seem like Herod. So I started asking people, who is this? Who's coming into town? And several people told me the same thing. This is the prophet Jesus, the son of David. Whoa, I mean, that's a pretty big claim. So I pushed my way to the front of the crowd to see this Jesus guy for myself. And I got there just as he was going by, and you will never believe what this guy was riding. A donkey. And a colt. Like, I don't even know how he did it or why he did it, but it is not what I was expecting. I mean, Herod the king, when he comes into town, it's all about the luxury. The fancy cars and steaks and casinos, the palace dripping in gold, that kind of thing. When he makes an entrance, he wants everybody to know that he is a rich and powerful king. But this Jesus guy, if he is a king, it's like a totally different kind of power. It took some serious guts for him to make this grand royal entrance into Jerusalem, and he had to know that that was going to tick Herod the heck off. But he did it anyway. Maybe it really is true that he is the son of David, the king of Israel. Could it be? Jerusalén siempre ha sido una ciudad de mucha vida, de mucho movimiento, especialmente durante esta hora del día, como estamos viendo. Siempre hay gente pasando por todos lados. El aire está lleno de polvo y de las voces de los vendedores gritando, "Pescado fresco" y "granados" y "dátiles". Hay mucho ruido y mucho calor.
Estaba parado como normal en mi esquina frente al supermercado pidiendo dinero, pero sentía que algo era diferente. Una gran multitud de gente estaba caminando hacia el portón de la ciudad y nadie salía del supermercado, entonces decidí seguir a la gente a ver qué pasaba. Llegamos al portón y ¡wow! La calle estaba repleta de gente. Estaban todos gritando, tirando sus mantos y los ramos de palmas sobre el camino, como si prepararan la bienvenida de un rey. Muchos sacaban sus celulares y sus cámaras para sacar video y fotos. Tú sabes cómo es. La última vez que vi a la gente tan animada fue cuando llegó el rey Herodes a Jerusalén. Todos gritaron cuando entró en el portón en su limusina, con todo su séquito y sus banderas de Haz Judea grande otra vez. Pero algo era diferente esta vez. Definitivamente no era Herodes. Entonces empecé a preguntar a la gente, ¿quién es que está llegando? Y muchos me dijeron la misma cosa. Es el profeta Jesús, el hijo de David. Por fin vi a él pasar. No tenía ninguna limusina, sino estaba montado en una burra, en un burrito. No sé cómo lo hizo ni por qué lo hizo, pero no es lo que esperaba. Digo, al rey Herodes, por ejemplo, le gustan las cosas lujosas, los carros deportivos, el golf, cosas así. Y cuando él hace su entrada, quiere que todo el mundo y su madre sepan que él es un rey poderoso y rico. Pero este Jesús, si es que es rey, parece ser poderoso de una manera muy diferente. Hizo su gran entrada en Jerusalén sin miedo, y es obvio que no teme a los poderes de este mundo. Quizás la gente dice la verdad. Quizás es el hijo de David, el rey de Israel. ¿Puede ser? My head was swimming as we walked through the gate into Jerusalem. I couldn't believe how many people had started walking with us and how many more were waiting in the city. It was incredible. But it was such a huge risk for Jesus to come back to Jerusalem like this, and I was terrified about what was going to happen. A couple of the 12 disciples had told me that Jesus had started saying some really disturbing things about how he was going to be crucified by the Romans, but then be raised up somehow on the third day. I don't know about all that, but I know that Jesus has always been bold in his ministry, and I have faith in him. The crowds really were incredible. There were business people and slaves, homeless people and teenagers, prostitutes and tax collectors and stay-at-home moms. They all lined the streets and waved their palm branches and shouted, "Hosanna!" It was a welcoming truly fit for a king. And there was this moment. I don't know if I can quite describe it. But Jesus was bending down to wave at this little girl standing on the sidewalk with her mother. And suddenly this light struck him. And I felt like I really saw him for the first time. He was a poor man riding a borrowed donkey into Jerusalem. And he was a mighty and powerful king, the Son of God, the Messiah, coming to save us all. I had almost a vision of angels surrounding him, singing with the crowd in one voice, "Hosanna to the Son of David! Blessed is the one who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest heaven!" And his light reflected back onto the faces of the crowds, and I really saw them too. The rich and the poor, the sick and the healthy, the undocumented, the immigrant and the outcast. Jesus' presence had transformed them into the beloved community, the kingdom of heaven, a truly welcoming city. Jesus joined us all together, singing with one voice, worshiping as one, our God. In that moment, I knew
I knew that there was nothing to fear. God had promised us a Savior, a Messiah, and he had come. Jesus would be killed, and even though it seemed impossible, I knew that he would be raised again. God had come to the world in flesh to defeat death itself and to save us all. Hosanna to the Son of David! Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Amen. Mi cabeza y mi corazón estaban llenos de emociones cuando entramos al portón de Jerusalén. No podía creer cuánta gente nos acompañaba y cuántos más nos esperaban en la ciudad. Era súper peligroso que Jesús regresara a Jerusalén y me moría de miedo por lo que iba a pasar. Algunos discípulos de los 12 me dijeron que Jesús les había dicho algunas cosas perturbadoras, que iba a ser crucificado por los romanos, pero resucitaría al tercer día. Sonaba imposible. Pero Jesús era así en su ministerio. No tenía miedo. Y yo confiaba en él. Las multitudes eran increíbles. Habían empresarios y esclavos, adolescentes y gente sin hogar, prostitutas y publicanos y padres con sus hijos. Todos esperaban la llegada de Jesús. Alzaban sus ramos y gritaban «Hosana». Era una bienvenida digna de un rey. Y hubo un momento, no sé si lo puedo describir, pero Jesús estaba en la calle, saludando a una niña chiquita en la banqueta con su mamá. Y de repente estuvo iluminado por una luz brillante. Y era como si lo viera por primera vez. Era un hombre pobre, montado en una burra prestada, y a la vez era un rey poderoso, el Hijo de Dios, el Mesías que vino a salvarnos. Tuve casi una visión de ángeles rodeándolo, cantando con las multitudes, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Y su luz se reflejaba en las caras de las multitudes. Y también era como si los viera por primera vez. Los ricos con los pobres, los sanos y los enfermos, los indocumentados, los inmigrantes y los marginados. La presencia de Jesús los había transformado en la comunidad amada, el reino de Dios, una ciudad santuario. Jesús nos unió y cantamos con una sola voz, alabando a nuestro Dios. En ese momento lo supe. Supe que no había que tener miedo. Dios nos prometió un Salvador, un Mesías, y había llegado. Jesús morirá. Y aunque parece imposible, yo sé, yo tengo fe que se resucitará otra vez. Dios ha venido a este mundo en la carne para vencer a la muerte y para salvarnos todos. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Amén.